ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, бинандагони гиромӣ, хоҳаракои меҳрубон, дуогӯи ҳамаи шумо ҳастам ки худованд ҳамеша саломату сарбаланд болои сари фарзандакотон бошем ва субҳонаи имрӯзаи мо, влоги имрӯзаи мо аз диетически сар мешавад. мо имрӯз хостем ки ҳамин рӯз не ака хатоам накунем, рости гапа гап занем, яъне ки кам тарак да диета шидагем, кам тарак бисёрам не да диета шидагем. барои ҳамуна чӣ кардестам ки омӯхташем ҳам пешопеш иншолло ки рамазон астай ва барои ҳами худмона омӯхта кардестем ки ҳами диетически чизода ҳам кӯдако ҳам худам омӯхта шавем. карантин беҳад мора ай ҷиҳати хӯрдан, аз ҷиҳати гаштан, аз ҷиҳати саломатӣ, яъне ки мора камтар вазъиятмона безеб кардад. барои ҳами рӯзи мо камам бошад да диета гузаштагем, бисёр не кам тарак, ҳам барои рамазона, ҳам барои саломатӣ худмона омӯхта кардестем иншалло. дӯстони азиз, маҳсулоти мо пухта тайёр шид. ҳозир мо ёра каму тарак хунук шавад, майдашон мекунем, насиб бошад ба болои миз мемонем, субҳона мекунем. бо мо бимонем ва бо мо ҳамроҳ шавем. дӯстони азиз, ина субҳонаи имрӯзаи мо тайёр шид. анаи хеле бисёра мебинен, ира худам пухтам. ҳамаи видеора сёмка карда будам, не ки заряд мурдай чӣ хеле шидай удалит шидан. кӯтоҳи гап ки чӣ хеле шид удалит шидай, намиқаш монда. мисли мо субҳона кардестан иштиёи таом ба мо низ ҳамчунин. иншалло ки бо дар видео якҷоя ҳастем. ай пеш бо видео ҳастай, бо ягон хӯрок пазия, ягон кори дигаҳа иншалло. тамошобинои азиз, дар инҷа боша ма салат карданем, салати винегрет. намеҷа ҳозир тайёр шаванд маҳсулотош, насиб боша ба иншалло ки майда мекунам, тайёр мекунам. дӯстони азиз, дар инҷа бошад хлеб тайёр кардестам. хлеб ба орди сиёҳ, чӣ хеле гуфтам, чанд рӯз шид ба орди сиёҳ хамир кардестем. ҳам ба орди сиёҳ мекунам, ҳам ба орди сафед. инҷа чанд орда қуш кардагим, орди ҷавиай, орди гандумиай, ба камакак орди сафедай. ҳозир мебинем ки хлеби чанд ордаи мо, и хлеб чӣ хел рангаш меояд, маззаш, таъмаш чӣ хел меояд. тамошобинои азиз, ина як хлебона пухтем гирифтем. чорни хлеб. ина хлеби мо. мегзарем ба салат, тайёр кардани салати винегретмон.
دوستان عزیز، دوستان مهربان، اینا ما شوربورم کردیم، سالاتم کردیم. اینا خلیبای پختگی من یک تاش کروگلی، یک تاش خلیبی درازه. نگاه کنین دوستان عزیز، ای خلیبی مغازینی یگون کمیه نداره. اینا بینیم. اینجا همه چیزای ما به روغنان، یگون چیز روغندار نداره. شوربام هم این چنین ما یگون چیش جارید کدگی نیستم، زیربوندگی نیستم. همه چی را آب جوشاندم، فقط وقتی اوقاتم جوشیدن در اومده کمک روغن الیف گری، نمی روغنی که در بالاشه روغن الیف گری دوختگیم. خیلی یگون چی جارید کدگی نیستم، همش در آب جوشاندگی. اینا دوستان عزیز، امروز بود روزی دیتای ما. یک روزی ما با دیتا گذشت. اینمی همه چیزی که ما تیار کردیم بی روغنه. اکما ایره در همجا موندم، حوزی نصیب باشه میریم در سر میز میشینیم، خوراک میخوریم. و نفرانی که مثل ما خوراک میخورن، اوقات میخورن، با اونها اشتیای تمام، با ما نیز اشتیای تمام. خیلی در همینجا به همه شما خداحافظی میکنم و گفتنیم که رحمت الله به همتون که ما را دستگیری میکنین، مخصوص به اون подписчикایی که اوریجینالن، یعنی که پستانی میدونن در ویدیوی ما لایک میمونن، سخنای بهترین مینویسن. رحمت الله برای شما دوستای عزیزم که نگاه نمیکنین که مثلا ما هزاریم یا که 200 подписчиком یا که 100 подписчиком یا که 50 نگاه نمیکنین، میدونین دستگیری میکنین. خیر خداوند از همه شما راضی باشد و نفرانی که در کانال ما تازه پیوست شدگین، قدماتون بالای دیده، با شما نیز رحمت الله. دوستانی عزیزم، از همه تو میندارم که در این روزا ما را دستگیری میکنین، سخنای بهترین مینویسین و انشالله که ما نیز اینچنین به جواب نمیمونیم شما را. کدومی که نفرایی که کانال دارن انشالله که ما نیز دستگیری میکنیم و همچنین چی سخنی به ما مینویسین انشالله که در جواب با سخنا را برمیگردونیم به شما، سخنای بهترین و لایک. اینچنین تماشا را ابیزت یا نمو همه چیزا را تماشا میکنم. تماشا اگر نکردم تلفن ما میمونم در پیشم، یگون کار داشته باشم تلفن ما میمونم رفتن میگیرم، کار کردن میگیرم. لیش به همون ویدیو برای یگون پرسموتر شوه، کدومی که ساعتش جمع نشده ساعتش خیلی جمع شوه، کدومی که اوجه پل کار کرده پل مثل در هرچه نباشه میگن که ذره ذره جمع شوه، دریا بند شوه. خیلی کمک کم باشه از طرفی من همه قد دستگیری میشه که میمونم مثل کار داشته باشم کار مکدم میگیرم و ویدیو رفتن میگیرم. برای همین یگان تا به جواب نمیمونم دوستان عزیز. باقی در امان خدا نگهبانتون، رحمت الله به همتون. خیر خداحافظ. Вау, Тиджон. Юка салат. Аппетитно, наверное, выглядит. Хлеба кушай, когда мы сидим. Шурбоча. Батон набинем, батон миганеш. Айниш хлеб. Ай, мигу, ай, магазин харидай хлеба. То. Хонаги хшраники. Хшру. Салат у Тиджон хшру. Воздушный. Воздушный хлеб. Чмеганешам хали игрушку рахаджон. Сквиши. Ранг сквиши.